আপনি তো পল্লিয়া পরিচয়তে গেছিলেন অজিত মাহাতো, তো ওইখানে কি দুটো তো বড় বড় জল মেরেছে, ওইখানে ওনার কি পজিশন? পজিশন ভালো, কন্টেস্টিং পজিশন। আপনাদের প্রেসি তো বলেছে অজিত মাহাতো কন্টেস্টিং পজিশনে আছে, কন্টেস্ট করছে, অজিত ফয়সালার মধ্যে রয়েছে। कुछ दिन आज मुस्लिम इमाम परिषद के तरफ से फतवा जारी किया गया है कि तो मैंने टीएमसी तो अब तो बहुत देना हो रहा है, तो ये आप कैसे देख रहे हैं? वो तो बहुत बार इमाम लोग तो फतवा ही देते हैं, फतवा के लिए तो इमामगिरी है, वो अगर कहते हैं तो कहते हैं, लेकिन इंसान तो किसी का गुलाम नहीं है, ना फतवा का गुलाम है ना आप गेरुआ का गुलाम है। इंसान धर्म अपने जगह है। अच्छा, देखा जा रहा है यूपी में राहुल गांधी अखिलेश यादव के सभा में काफ़ी भीड़ देखा जा रहा है, तो क्या संभावना है आप किधर? नहीं, देखिए, हिंदी बेल्ट में भाजपा के लिए एक बड़ा चुनौती है। पूरा बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पूरा हिंदी बेल्ट में अगर ना सोचे तो महाराष्ट्र में भी भाजपा के लिए बड़ा चुनौती है। कुछ लोग समझते थे खास तौर पर राम मंदिर के बाद भाजपा शायद हिंदी बेल्ट को स्वीप कर जाए, एकदम झाड़ू मार, लेकिन स्थिति ऐसा नहीं है। जो नौजुवक है, नौजवान है, वो सवाल पूछ रहे हैं हर जगह, जो क्या है ये रोटी रोजी, महंगाई, बेरोजगारी, इसका क्या उत्तर है? राम मंदिर बनाने से इसका क्या हल हो सकता है? यूपी में ये सवाल है। किसान का मुद्दा हरियाणा में, पंजाब में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सवाल है। बिहार में अग्निवीर का सवाल है, बेरोजगारी सवाल है। जब भी राम मंदिर को हिंदू वोट लगता था एक समय, तो पूरा समूचा हिंदू नॉर्थ इंडिया में भाजपा को वोट देते, लेकिन ये स्थिति बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र में भी बड़ा चुनौती है, क्योंकि वहाँ उड़ीसा में ही चुनौती बन गया है आज के दिन में। तो भाजपा का जिसे 400 पार और नारा ही रह गया, इंडिया साइनिंग के लायक शायद, जो अभी का स्थिति छठा चरण का मतदान हो रहा है। और पूरा नॉर्थ इंडिया में परसेंटेज वाइज बहुत कम है। अभी 4 बजे करीब 45% वोटिंग भी नहीं हुआ नॉर्थ इंडिया में। दिल्ली में तो और खराब स्थिति है वोट परसेंटेज। अगर लोग परसेंटेज कम है, वोट नहीं देते हैं, तो रूलिंग पार्टी के लिए ये बहुत अच्छा समाचार आज के दिन में हम नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, देखा जा रहा है कांग्रेस में कुछ दिन आगे खड़गे जी का मुंह के ऊपर 40 पहुँच दिया गया, तो ये आप कैसे देख रहे हैं? कहाँ पर? कोलकाता में पीसीसी भवन के पास। वो बहुत बड़े कुछ बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी या डेमोक्रेटिक जो पार्टी होते हैं उसके भीतर अनहोनी ये सब चलते रहता है। फिर खड़गे जी ने अदिल चौधरी के बारे में पत्रिका में जो पढ़े हैं, टीवी में भी देखे हैं, बाद में तो बोले हैं कि ठीक है, अदिल तो हमारा बड़ा नेता है। हमारा यहाँ कांग्रेस का कोई बड़े नेता तो देखा नहीं जा रहा, प्रचार चल रही है। ये स्ट्रेटेजिक है। ममता बनर्जी इंडिया में नहीं है, लेकिन फिर है भी। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस तो खुलेआम भाजपा को तो समर्थन नहीं दे सकती है। इसको पैसिवली या एक्टिवली इंडिया जोट के साथ उसको जाना ही पड़ेगा, आज नहीं होता है। तो मोदी या भाजपा के साथ टीएमसी नहीं जा सकता, कई हालत में नहीं जा सकता। সন্দেশখালীতে দেখা যাচ্ছে যেভাবে ধর্ষণের কাণ্ড হয়েছিল, ঠিক আর কয়েকদিন বাদেই সেখানে লোকসভা নির্বাচন। দেখা যাচ্ছে যে সেখানে টাকা দিয়ে ওই রকম একটা আন্দোলন করানো হয়েছে, তার কি একটা এফেক্ট পড়বে বলে আপনার মনে হচ্ছে লোকসভাতে?
দেখুন, একটা কথা আমি আপনাকে বলি, এই যে ভোট যুদ্ধ, এটা ভোট যুদ্ধ, এটা টার্মস অফ ডেমোক্রেসি নয়, এটা হচ্ছে যুদ্ধ, জঙ্গ। এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের যুদ্ধ হচ্ছে। আগে রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ হতো তরবারি নিয়ে, বন্দুক নিয়ে, কামান নিয়ে। এখন রাজপাট কায়েম করার জন্য, দখল করার জন্য, শাসন করার জন্য ভোটের মাধ্যমে যুদ্ধ হচ্ছে। ওয়ারফেয়ার, ডেমোক্রেটিক ওয়ার। ইন এনি ওয়ার ফার্স্ট ক্যাজুয়ালিটি ইজ ট্রুথ। এটা বলা হচ্ছে যে কোনো যুদ্ধে কে মরে, কোন সেনা আগে মরে, এই পক্ষের ওই পক্ষের কোন সেনাপতি মরে, বলে না, প্রথমে মৃত্যু হয় সত্যের। আসল সত্য যুদ্ধের সময় জানা যায়। সুতরাং সন্দেশখালিতে কী হয়েছিল, সন্দেশখালিতে কি ভিডিও বেরিয়েছে, সন্দেশখালি সত্যি সত্যি কি ঘটনা ঘটেছে, কিছু তো ঘটেছে। একদম কিছু না ঘটলে সন্দেশখালিতে বিরাট কিছু হয়নি আর বিরাট কিছু ঘটানো হচ্ছে তা তো নয়। এবং সেটা কি হয়েছে এই মুহূর্তে এখান থেকে বা বাইরে থেকে বা তাৎক্ষণিক বলে দেওয়াটা খুব মুশকিল। এটা ভাষ্য দেওয়া জায়গা না। রাজনৈতিকভাবে কারোর পক্ষ নেওয়া বা না নেওয়াটা যেতে পারে, কিন্তু ভাষ্য দেওয়া সম্ভব নয়। আচ্ছা দাদা, বিহারে জনতা দল ইউনাইটেডের সিটটা মনে হয় কমবে, তো এটা কীভাবে দেখা যাচ্ছে? এটা কমবে, আমরাও মনে করছি এটা কমবে এবং কমার কথাও। কারণ জনতা দল ইউনাইটেড তো আমাদের স্ট্যান্ড ছিল ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে। তারপরে আমাদের নেতা দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা ইন্ডিয়া জোট থেকে বেরিয়ে আসবো, ইন্ডিয়া জোটে নির্বাচন করব। এটা নেতা এবং উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিরা যত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে একে অপরের সাথে গলা মেলাতে পারেন, গলা মানে জড়িয়ে উঠতে পারেন, গলা মেলানো মানে গান গাওয়ানো, নিচু স্তরে এই কম্প্যাটেবিলিটি মিলে যাওয়াটা, এটা সময় সাপেক্ষ। এই সময় সাপেক্ষ ব্যাপারটা তো ছিল না। তাই জন্যে ট্রান্সফার অফ ভোট এটা খুব স্মুথ নয়। তাই জন্যে মনের মিল হওয়াটা বিহারে অধরা থেকে গেছে। তাই জন্যে উভয় জোটই ধাক্কা খাবে, মানে বিজেপিও ধাক্কা খেতে পারে, আমরা মনে করছি জনতা দল ধাক্কা খাবে। এবং সেখানে এটা একটা লাস্ট কথা বলে দিই, সেখানে বিরোধী জোট অনেক সংঘবদ্ধ আজকের দিনে। আর আরেকটা জিনিস আপনাদের আমি বলে দিই, যেটা বলা খুব জরুরি মনে করছি। রাজনীতিতে উচ্চগ্রামে প্রচার, সুউচ্চ প্রচার সবসময় সুবিধা করে দেয় না, সবসময় ফলাফল আনে না। এক সময় অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন নির্বাচন লড়েছিলেন 2004 সালে, তখন ইন্ডিয়া শাইনিং, ইন্ডিয়া চকমক করছে, তিনি 6 মাস আগে ভোটে চলে গেল। দেশের মানুষ কিন্তু সেটা মেনে নেয়। বিজেপি জিততে পারেনি, হেরে গেছিল, ইন্ডিয়া হেরে গেছিল। আগলে বার 400 পারের নাড়াতে কিন্তু ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ এলাকায় একটা ভিন্ন সুর সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই মনে করছে 400 পার হওয়াতে বোধহয় সংবিধান পরিবর্তন হয়ে যাবে। সংবিধান বাঁচানোর জন্য পশ্চাৎপদ জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু মানুষ একত্রিত হতে শুরু করেছে। গরিব ভারত, পশ্চাৎপদ ভারত, ভারতে যে লোককে 5 টাকা 2 টাকায় চাল দিতে হয়, 5 কিলো করে রেশন দিতে হয়, ভর্তি করে চালাতে হয়, সেও তার সংবিধান স্বীকৃত অধিকারটা বছরে 5 বছরে একবার ভোটদানের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করতে পারে। যদি তার কখনো মনে হয় যে আমার সেই অধিকারটুকু কিনে নেওয়া হচ্ছে, তাহলে সে কিন্তু আপোষ করে না। এটা কিন্তু আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে পশ্চাৎপদ ভারতের থেকে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। থ্যাংক ইউ দাদা।